fawakihu. Punya dibaca pendek terdapat surat 11 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18 dan hati-hati yardahu. Punya dibaca pendek terdapat surat 39 Al-Zumar ayat 7 juz 23. Tas 2 dia berdua, dia berdua, mana berdua, lalu ada dua. Banyak panjang dibaca pendek di tas 2. Banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 13 Al-Ra'd ayat 30 juz 13. Banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Yang 2 banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Warna berdua banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Warna panjang dibaca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Apalagi banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 3 Al-Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 juz 7 Malaihim. Banyak panjang dibaca pendek Samuda. Banyak panjang dibaca pendek Laminna. Banyak panjang dibaca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna. Banyak panjang tetap dibaca panjang. Tidak. Hamzah fathatan waqafnya fathah dibaca panjang satu alif. Allazina. Demi waktu awal kalimat tidak boleh dibaca nilazina tetapi allazina. Paumanillahu. Fathatan dibaca fathah pendek karena ada nuniyah. Terdapat surat 7 Al-A'raf ayat 164 juz. Stop deh yang masih ngecampur air sabun dengan spons. Kayak gini tuh bikin sponsnya lembab dan memicu bakteri. Mending pakai dispenser cuci 64 juz 9. Qaumu. Fathatan dibaca fathah pendek karena ada nuniyah. Terdapat surat 7 Al-A'raf ayat 177 juz 9. Ula. Fathatan dibaca fathah pendek karena ada nuniyah. Terdapat surat 53 An-Najm ayat 50 juz 27. Aula. Wa min faddu. Fathatan dibaca fathah pendek karena ada nuniyah. Terdapat surat Al-Jum'ah ayat 11 juz 28. Awal surat Baroah
terdapat di surat 61 ayat 428. Sinwanun idhar wajib terdapat di surat 13 Al-Wa'du ayat 4 juz 13. Kinwanun idhar wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. La ta'manna bacaan ismam ialah sujud di tengah-tengah sebagai isyarat bunyi dhamma terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Jamin bacaan tajil ialah menurunkan bacaan harga yang kedua terdapat di surat 1 Fussilat ayat 44 juz 24. Bacaan imalah ialah memberikan bunyi fathah pada kasroh terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Tulisan irwa bermakna dibaca irwa ma'ana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Boleh dibaca Duhin terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Salasila ayat kedua dibaca pendek terdapat di surat 76 Adam atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Mi'atin baca pendek iwaja wajibah sakta ialah berhenti sejenak satu alif tanpa bernafas terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Wana terdapat di surat 83 At-Tatfif ayat 14 juz 30. Mimbar Qadina Hadza terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Manwok terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Qawariro cara membacanya ada 3. 1. Berhenti pada qawariro ayat 15 rohnya dibaca panjang. Dilanjutkan qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. 2. Dibaca basar rohnya pendek semua. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. 3. Berhenti pada qawariro ayat 16 ayat 15 dibaca pendek. Ayat 16 dibaca sukun. Diulang dari qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro terdapat di surat 76 Adam atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Wallahu a'lamu bissawab. Anak-anak